دوستان عزیز، پچ 11.07 معرفی شده و من هنوز هیچ ایده ازش ندارم، هیچی ازش نمیدونم. با همدیگه میریم ببینیم و بررسی کنیم. ریاکشن واقعیه و نمیدونم چقدر اطلاعات هم ازش داریم، یعنی من اطلاعات اصلیشو نمیدونم. میریم با همدیگه میبینیم ببینیم چی داریم از سمت بلیزارد. این رو پاز میدم بریم تو خود یوتیوب اصلی ببینیم. اوکی بریم. زیرنویس فارسیش هم واسهتون گذاشتم. واقعا بچه گی ها کل دنیا رو گرفتن و اگر ایشون این رو ساخته بدونید که واقعا 11.07 به چخ رفتیم بچه ها. Hi, I'm Kayla Brown, and I am a game producer on the WoW team. I'm here joined with a bunch of our talented developers in order to show you guys a little bit of a sneak peek into what we have lined up for our 11.07 content update. One of the awesome features that we have coming in with 11.07 ببینید، قبل از که ببینم واقعا با بلیزارد بفهمه که کیفیت مهمترین چیزه، نه که تون پش بده. تو دراگون فلای تون پش دادن جواب داد و نداد. خیلی پچا آشغال بود، مثل 10.07، مثل 10.2.6. brand new zone that we have named Siren Isle. Our design philosophy when creating this zone was to make sure that we made a very engaging outdoor end game experience that would cater to a whole bunch of different play styles and player مختلف داره، engaging و types. Siren Isle is a mysterious island located in a particularly stormy part of the ocean. During the تو بخش طوفانیه. Fourth War, it was used by the Kultirans to mine azurite. And Kultirans ازش azurite میکشیدن بیرون. And then everybody mysteriously disappeared. Recently, the island has sent out a massive pulse of energy and everything heard it. پس این گوبلینا اتفاقاتی که توی پچ 11.05 توضیح دادیم که یه جزیره‌ای پیدا کردن، احتمالاً این جزیره است. And your allies are mounting an expedition to this island to find out what happened and investigate. مسلماً این کشتی اینجاست. احتمالاً ما با آرتی هیومن ها اومدیم. آره دیگه، اون ناکنه دیگه، اون دام بریکره. Players arrive in Dornegal to meet up with the goblin Skagit, which is Gazlo's assistant. And we find that با گازلو میریم. خب داستانشو بلیزارد ستاپشو ریخته بود. And the Arathi have already made it to the island, so naturally Skagit's ready to go. He's like, get on the Zeppelin, let's go. It's time for adventure. So what's fun about the Siren Isle is when players arrive, we see signs that Kultirans have been here before, but there seems to be nobody around, which is پشتش بک‌گراند داره شهر گوبلینا رو نشون میده. Bridgewater Cartel. It's really interesting. We see all these buildings and structures, but by the time the expedition gets there, it's empty. It's one of those fun little mysteries we hope. So on this island, میگه پس یه اسراری وجود داره و جزیره خالیه. Players are going to have a wealth of enemies to encounter. We actually have 3 separate groups. So we have the Bloodwake Frykul. We have Bloodwake Frykul. تتو بلادی رو تنشون معلومه. یه قبیله رایکول هم مهمن. خیلی مهمن از داستانی، برمیگردن اورجینشون به تایتانا. have the Naga and then we have a bunch of pirates. These groups will pirate ها رو دوستان. be rotating around on the island so players won't encounter the same group week to week. روتیت میکنه، هر هفته یک کدومشون حمله میکنن به جزیره. چه جالب. حالا بلیزارد همچین کاری تو یک مپ نکرده بود که مپ یونیتاش همش عوض بشه، حمله بشه بهش. جالب، باریکلا. encounter a large crystal in the center of the island that seems این پس همون کریستالیه که دیده شده بود و این کریستال انرژی که پیدا کرده بودن. مسلما این باید از تیکه از خود چیز باشه دیگه، بعید نیست این از تیکه از راست باشه، همونطور که داستان فهمیدیم. seems to sing gently or hum, which has attracted the آواز میخونه. خیلی خوب. attention of both the Arathi and the Earthen. هم ارسنا هم همون صحبتایی کردیم. مسلما این تیکه نکنین شکونده یه چیزی، شاید انتهای شاید نوک تیز انتهای مثلا بلادور باشه که از دل زنگ نوکشه فقط. شاید هم نه اصلا کریستالیه، چون که فهمیدیم توی داستان که اینا متعددن، کریستال‌های متعددی رو میشناسن. So our friends on the island, they're all here for different reasons, which is really exciting. The Earthen and the Arathi are here to study the crystal and
ارسنا اومدن کریستال مطالعه کنن گبلینا. Goblins are interested in what the crystal can do, right? And so they're really این چه صحبت میکنه دهنش باز نمیشه. fun cast of people to have because they're so different. But it's also fun to have them all together here because their differences actually might be more complementary than we think. Siren Isle, being in a particularly stormy part of the ocean, is regularly lashed by horrible tempests. During اوکی اون طوفانایی هم که همین طوفان‌ها باعث شد لشکر آرتی هیومنا از هم بپاشه. these storms, powerful creatures of all kinds come up out of the ocean and assault the island. Players can defend their allies to go into the storm. In order to do this, their allies have provided them with vehicles and weapons and اوکی پس یارامون که اونجا هستن آراتیا و ارسنا و گوبلینا به ما کمک میکنن ما باید دفاع بکنیم ازشون. خیلی خوب. other tools that they can use to take on these much more powerful enemies. There's all these crazy powerful enemies that show up, and you get to use these tools. For example, my favorite is the crawler mines. You can grab them, target one of the big nasties, and just have the bomb run up to it and explode. Boom. There's 3 caves on the island that are sealed up. Each of these caves has a deadly enemy inside. Players will be able to chip in and you can donate to their excavations. And each of your دونیت میکنی که بتونیم غارا رو بکنیم. factions, the earthen, the goblin, and the rat. اوکی. Flame Blessed Iron. اوکی یه کرنسی جدیده. They have a different Drain. اوکی. cave on the island and players can donate to get the events to open. Get your feet moving. We got a tunnel to blast open. از این تیکه ازورایت خیلی خوشم میاد. ازورایت پاور رنگش به شکل بلداره. کریستال بلد. Circe circlet is a mysterious ring that once belonged to a mythical legendary siren named Circe. It's a very powerful اوکی یه سایرن خیلی قدرتمند. سایرن میشناسید دیگه. کولتیراس تریگرسان بودید. آوازه است میخونه. به اینا میگن سایرن. ملوانا رو گول میزنن. اوکی یه پس یه سایرن خیلی قوی داریم اینجا. item that'll give you an edge, especially on the Siren Isle. And as weeks unfold, you'll be able to unlock more gems, more powers associated with Siren Isle and the ring. So this is actually a model of Circe circlet that اوکی پس یه فینگره. آیتمه؟ you'll be able to see in game. او شت حلقه رو وقتی یوز میکنی تو دستت میبینی برای اولین بار آیتم حلقه رو یوز میکنی و میبینی. One of our artists, Brittany نه کنید دیگه. رو دست یارو. Reinhardt was able to throw it together, and you can see like even in game you'll be able to see it on your Big move Blizzard, big move. your character, which is I thought it was pretty cool. You'll be able to interact with a lot of different pieces of content using this ring. It'll be پس از این حلقه استفاده میکنیم توی این جزیره. fairly strong, and it'll have 3 different sockets. Each one is a different type, and you'll be able to collect a myriad of different gems that fit into these sockets, all of which do different things. Even in the تو مایا اینو قبلا داشتیم دیگه. مثلا ترینکت چیز داشتیم. ترینکت مکگان داشتیم سوکت میخورد. یادتونه دیگه. current season they'll be fairly strong, and in the next season they'll kind of be strong enough to give you a lead way to اوکی پس اونقدر قویه که به درد اول رید نسخه بعدی هم میخوره. the new یعنی 11-1 coming up. There's a slew of really cool mounts, a bunch of different transmog appearances, some of which are unused from past years that اوکی این مونتر میخوان بدن. خب ما ریکالرشو داریم. are really exciting to finally get into. او شیت این مانتر شاید باورتون نشه. این مانتر توی دیتای پچ 5.4 به بازی اضافه شد 12 سال پیش و 12 سال بریزان نیاوردش تو بازی. بالاخره آوردش. The players' hands. They've seen it in the files long enough. First thing is we look for a lot of reference to make حاجی این قیافه شبیه این بسیجیای محل. مثلا محل هستش فاکینگ از این مکبره هستم که قد قامت سلا الله اکبر تکبیر. خدایش جدی بهش نمیخوره. make sure that we're making something believable, something that seems like it's grounded in nature's rules enough so that when players look at it, there's nothing that's just like totally breaks their immersion. The aesthetic is really interesting. It's kind of inspired in some ways by the American Southwest, like
اوکی میگه از غروب آمریکا اومدیم الهام I was گرفتیم. looking at some references of Arizona and stuff. The elements of those cliffs there. آره من از این مپ‌های این شکلی خوشم میاد که سنگ داره. من خیلی یاد مپ چیز میندازه. استون تالون ماونتن. And so those are some of the things that we'll do to bring the world to life. We have filled this thing with a lot of secrets, even more than in some میگه بیشتر از تمام مپ‌های قبلی میگه ما توی این مپ سعی کردیم سیکرت و راز طراحی کنیم. اوه خوبه دوست دارم. previous full zone maps because it's smaller, it's denser. So I'm excited to see if people can find all the crazy stuff that we did. I put in this little spooky spot back here. The quest designers wanted like an atmospheric kind of creepy spot, so I put like lots of animal bones have kind of been washing up in here. Another thing that's cool too is all these little like caves and micros that we added in. Each one kind of has its own crazy theme. Like over here, they'll spawn in this like crazy dragon that's gonna get spawned in from all these bones that have been collected and stuff. میگه اینجا یه اژدها قرار باشه. So that's kind of like the pinnacle of this like little creepy pocket over here. This used to be like an azurite mine over here in the center. So there's like elements of what happened here, but then you can tell something bad happened. And there was also پس یه اتفاق بعد رخ داد اینجا. this really cool stuff that was put up in the این چقدر فضای خوشگلیه این تیکه. of the mountains. And one of the things I helped out with doing was like making a lot of this space playable. So instead of just being limited to a flat 2D plane, we can put stuff on top of that 2D plane, and then you get new gameplay experiences, new vantage points, like this big mine track that goes above everything. We definitely do a lot of play testing and soup testing amongst ourselves, and that really helps too. I'm not just kind of designing stuff in my corner that will like get people to actually run through it, and I'll get opinions from people who haven't been building it to see like where do they get lost, where are the pain points here. And that's a process we don't just go through for this, we go through it for all the spaces we design in our game. And again, we'll also look back at previous examples of what did players like from previous zones, what did they not like. We try to learn from our past mistakes and learn from our past successes and bring that forward into our new stuff. One of my favorite little Easter eggs, because there were plenty on this isle, there were plenty of Easter eggs and secrets for people to look forward to. One of my favorites personally is the bestiary, actually, all the creatures that are native to the island. One of the things that I took a lot of inspiration from was actually Darwin's finches on the Galapagos, and that essentially states that there are all of these finches that are very closely related, but on different islands their beaks have become different, right? So they have adapted to do different things and eat different things. So I took that concept and I put it on the Siren Isle. It's like we have this isle. What are all the creatures that have come here? How has the island been affected over time? Like all of the creatures are intentional, and it's a fun Easter egg that I don't think people would look for, but I hope that they'll enjoy uncovering the secret of دیگه به یه دلایلی این همه موجود توی این جزیره اومدن که من مسلما همین الان بدون که سیکرتشو بگم خب به خاطر اینکه صدای این کریستال شنیدن جمع شدن اینجا چه چرت و پرت میگه احمق کافی داستان بلد بشی شیرم تو اینکت بیاد. The history of the isle through the creatures as well. Okay. Thank you all so much for joining us here today. Our team had a blast in creating and bringing to life Siren Isle, and we really hope that you have just as much fun exploring it as the team did. Okay. احساس میکنم این حرف این دعاشون خیلی جالبه. میگه سایرن آیل هم جزیره به نظر میاد مال بتل فرایز راست باشه، یادشون رفته بود بذارن یا نذاشتن اینجا اضافه کردن. میگه میگه خب بچه ها یک جزیره کوچیک که بیرون طوفان قرار گرفته چی باید شبیه چی باشه؟ شبیه آریزونا. میگه Island Expedition as the champion the world's need ya. اوکی Forbidden Reach basically it is Forbidden Reach شماره 2. چیز خیلی خاصی بلیزارد نگفته. بذار ما ببینیم. البته هنوزم زوده چون تازه اومده. مثلا خیلی چیز دیگه مثلا بلیزارد مسلما من محتواشو بعداً بررسی می‌کنم. مثلا گفته که برای هیومن ها و کولترا هیومن ها هیومن عادی گوش دراز میتونین بسازی که شما بیسیکلی میتونی یک آراتی هیومن باشی اگر دلت میخواد از لحاظ داستانی. و بذاریم چند تا چیز دیگه هم مثل این که داره. بذار اینا رو هم باز بکنیم. چی میگه؟ خب این مانتر رو که گفته آورده. اوکی fair enough. خیلی وقت بود تو دیتای بازی بود. turbulent time waves آورده. اوکی
توربولنت تایم فکر کنم مثلا یه چیزی هولوش چندین هفته پشت سر هم تایم واکینگه، مثلا چند ماه پشت سر هم تایم واکینگه و خب اوکی فقط منظورش اینه که تایم واکینگه اگه اشتباه نکنم. کرون دراگ فور کانسیدر مالتیپل ویکس تایم واکینگ. آره دیگه پشت سر هفته هستیم، مثلا 3 ماه تایم واکینگ پشت سر. خب چیز خوبه. تایم واکینگ اصلا نباید پارک بشه. من نمیفهم چه بیزه. چیز خیلی خوب اینه که پلاندرستورم و بلیزارد دوباره داره برمیگردونه و گفته پلاندرستورم رو 2025 برمیگردونه و با جوایز جدید. فکر کنم مپ جدید هم اضافه بکنن، چون گفته که این یارو کگلگه ایاتون باشه اورکه بود، میگه که همکاری داره میکنه با آراتی هیوون ها. احساس میکنم مپ جدید داره و خب واقعش مسلما مکانیک جدید میارن و پلاندرستورم خیلی لذت بخش بود. من یکی به شدت باهاش حال کرده بودم. چیز خیلی دیگه یه چیز خیلی مهمه که explore the fate of current to delve into the aftermath of dollar and fall of the very emperor closely the Kirin must confront the past mistake and decide the future to go. اوکی میگه کیرین تور تصمیم میگیره که قراره چیکار بکنه بعد از واقعی که واسه دالاران رخ داد. Continue the story of وارویدین and uncover familiar face in the darkness. اوکی میگه چی؟ میگه اپیلوگ 11.1 قرار داستانش از پچ 11.7 شروع میشه. اوکی پس داستان 11.1 رو شروع میکنن. Continue the story of the وارویدین داستانش and uncover a familiar face in the darkness. میگه یک فیس آشنا رو قرار تو تاریکی پیدا کنین. یعنی چی؟ نزاس؟ هلو؟ ناگا. اوکی ناگا رایت کول. ناگا در کول. اینترستینگ. نمیدونم واقعا کیو قرار ببینیم. اوکی فعلا یه همچین چیزی رو بلیزارد ارائه داره. چیز دیگه هم بعیدونم به ما گفته باشه و واقعیتش اینه که همین تنها چیز هیجان انگیزش برای من فقط همین تیکشه که بفهمیم که این کیرین تورا میخوان برای دالاران چیکار کنن که احتمالاً تصمیم میگیرن دالاران رو زمین بکارن که یه شهر بشه و که ادامه داستان 11 کمپین شروع میشه و همینه. توی چند روز آینده شاید اطلاعات داستانی جدیدم بیاد، چون که تازه امروز پچ معرفی شده و حتی اسمش هم معرفی نشده که مثلا پچش چی میتونه باشه و خب ما اینو تا یک چند ساعت آینده رفرش میکنیم ببینیم که چه محتوایی رو بلیزارد به ما قرار ارائه بده. و یه چیز دیگه هم همینجور بونوس اضافه میکنم به این حرفامون، اینکه بلیزارد خیلی خیلی ایونت رو بهتر کرده. به راحتی شما میتونید جوایز متعددی رو الان بگیرید و نرفای سنگینی روی بی آر دی گذاشتن. حتما برید بی آر دی رو تست بکنید. بافو نرفای کلاس ها اعمال شده. توی ویدیو یوتیوب هم بهتون عرض کرده بودم بافو نرفای کلاس ها که نمیدونستید امروز اعمال شد. بافو نرفا توی این ویدیو هست. خلاصه که امیدوارم که بسیار لذتشو ببرید و حتما این ویدیو راجع به اشز اف کریشن رو ببینید. من واقعیتش که به شدت هیجان زدم برای این بازی و دوستش دارم. خلاصه اینکه فعلا همینه. ولی من آخرین حرف هم بهتون بزنم. آخرین حرف دوستان عزیز 11.07 سینماتیک داره. اوکی کی میاد؟ ویت فعلا ویت بیاد من براتون میذارم. سینماتیک خواهد داشت و من اینو بهتون قول میدم که این اتفاق داره، چون برای 10.07 سینماتیک داشتیم. منتظر باشید.